नमस्कार। भगवान को सृष्टिर यही दुनियाटा गोटे रंगमंच आमे समस्ते जड़े जड़े कलाकार जार जहाँ पेशा थाउना कहीं जार जहाँ निशा थाउना कहीं एक कथा सत जे आमे ये दुनिया को आसीचे निज निजर अभिनय करने आसो भितर लोकों सेवा समाज सेवा करले जो आनंद मिले जो आत्मतृप्ति मिले हुए तो कहुपे अन्य कौन पेशारे अन्य कौन निशारे ताहा मिल न पारे। आज आम सहित एमती जड़े समाजसेवी जोड़ी होती सी होती इंजीनियर अभिमन्यु प्रधान तांको मुहर शुणा। सर नमस्कार। सर जो आमे कहूचे जे आमे समस्ते ई दुनिया को आसे गोटे गोटे कलाकार रूपे अभिनय करने आपणकर जो आत्मजीवन लिखिंट जीवनर रंगमंच रे मु अभिमन्यु तो यही ख्याल आपणकर केमिति आसिला आसिला जो गोटे लिखिले गोटे केमती समाज को गोटे उत्तम शिक्षा मिलियो जहाँकि रंगमंच बोले समस्ते आसछन्ति आमे दुनिया को किछि गोटे समाज सेवा बा किछि गोटे करिया पे आमे आसछन्ति से समाज सेवा करिया केमिति करिया को हुए सेटा करिया पे मिली मु आत्मजीवनटा लिखली। तो आपणकर जीवनी कहानी जहाँ लिखिं आपणकर संघर्षमय कथा आपणकर सफलतार गाथा सबकिछि एथिरे उल्लेख करिसंती। आपण चाकरी करथिले जने इंजीनियर हिसाब रे चाकरी करथिले से क्षेत्र में बहुत किछि सफलता मध्य पाइथिले। परवर्ती समय जेतेबेले चाकरी रो अवसर नेले सेतेबेले आपणक मन को जो ख्याल आसिला जे लोकंकर सेवा करिबा विशेष करी जो कोविड समय रे जो बुली बुली आपण विभिन्न लोकों को ऑक्सीजन किट ठारू आरंभ करी आपण मास्क कथा कहतु सैनिटाइज कथा कहतु सबकि आपड़ बुली बुली बंटन करुले तो से ख्याल कहीं आसला कारण से आपणकर बयस प्रायतः माने टिके बढ़ी बढ़ी जाऊला सेसु भितर सरकार तरफ गाइडलाइन जारी करा जाऊला जे निहाती रूपे घरे समस्ते रुहंतु बाहर को बाहरंतु नहीं अन्य लोकों सहित संस्पर्श न आसंतु तथापि आपण बुली बुली पुलिस अधिकारी कहतु प्रशासनिक अधिकारी कहतु मेडिकल स्टाफ कथा कहतु साधारण लोकों कथा कहतु समस्त पाखक आप जाऊले सेठी आप सब किट सब बांटुले कहीं आज्ञा मुझे चाकरी करी से भी मोर समाज सेवा पर मोर ध्यान रही किमिति ना मु जो काम करी सरकार तरफ जो काम करी जो पानी जो दिया लोकंर सेवा कहीं पानी दिया इरिगेशन पे बोली पानी लोकों को जोगाऊली हेले से दिन ठारू मु मने भाविली जेतले मु रिटायर कले रिटायर कला परे भी किमती लोकंर सेवा करी ए मनटा मोर सब तेणु मु बाध्य होइगिरी किमती कौन सेवा करी बोली भावी चलली लोकंर सेवा करने आमती 2020 रे जो महामारी कोरोना हला से समय रे मो मन कौन आसिला किमती लोक एत जो माने इमिति लोक मरुचंती यहीटा कि रोग जे गोटे एमती मरुची किमती आर किमती आर नियंत्रण करा जाई पारियो से भाभी मु से मास्क सैनिटाइजर सब इमती आनिक समस्त को बंटन कली जोटा कि जहाँ मोर माने सांबादिक भाई माने बहुत मत साहाय्य कर माने से माने किमिति आज देखला बेलू से लोकटा सांगटा मरी जाइए काली बेलू से भाईटा मरी जाइए ए टाइप रहा जो 4 मास 3-4 मास पर सब मास्क सैनिटाइजर सब जिनस सब आनिकी बंटन कली जो प्रकार दि जाइए एमती मुझे भावी नी जे मुझे पैसा खर्च करी जो देखुले से टाइम रे आपन जो बांटुले इभेन आपन पुलिस स्टाफ मानू देइचंती पुलिस अधिकारी मानू देइचंती प्रशासनिक अधिकारी मानू देइचंती कारण सेतेबेले एते व्यापक परिमाण रे सरकार तरफ पहुंची पारि नथिला जेतेबेले कि आपन ठुलो ठुलो सब जमा करिकी आपन बाहरु सब मगौथिले मगेकी सब आपन बांटुथिले घर लोक आपन किछि आकट करनथिले किछि नै मु तो निजे निजे जोटा कि किमिति लोके बंचीबे लोकंकर जो जो पोकमाछी परी जो लोक मरुचंती किमिति सेठु उद्धार पाइबे से अनुसार मुझे निजे किणी
ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲି। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମାନେ ବିଶେଷ କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ବୋଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ, ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥାଇକିରି ଏକା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ବୋଲି ସେବା ତ ମିଳୁନି ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, କେମିତି କୋଉଟେ କ'ଣ କରିବି ସେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଲୋକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉ ହେଲା ସେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଚେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ କେମିତି ଏଇଟା କରିବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେଦିନ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟର ତ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କଲେକ୍ଟରକୁ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଉପାଧିରେ ମୁଁ ଦେଲି ସେଦିନ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ସେଦିନ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଗୋଟେ ହେଲା। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କଥା କହୁଛେ ଲୋକଙ୍କର, କାରଣ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ତାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2005ରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ହେଲା ଗାଁରେ ଲୋକେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କିଛି ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କିଛି କରୁନ କହିବାରୁ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍ବାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ପ୍ରାୟ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେ ପୁରା ସେ ମାସେ ଲାଗିଲା ସେଇଟାକୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ 2005ରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ ତ ସେଇଟା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବସିବେ, ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ତ ଗୋଟେ ରଘୁନାଥ ପରେ ସେ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ କରାହେଇଗଲା ପରେ ଗଣେଶ ଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଲା। ସେଇଟା ବି ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକିରି ପୁରା ଜାକଜମକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଁ କେବେ ବି ମନରେ ଭାବିନଥିଲି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ସେମିତି ସେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବି ସେମିତି ଲୋକ ଜମା ହେଲେ। ଆଉ ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଏଇଟା କଟିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର 7 ଦିନ କାଳ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ବି 3-4 ଦିନ ଲାଗିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଲି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜଣେ ଡାକିଲା, ଘରକୁ ଡାକିଲା। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି। କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ କହିଲି ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେଉଁ ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ବହୁତ କରିଦେଇପାରିବି। କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ଘର ଜଣେ କରିବ, ଘର କେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରଖିବ, ତାର କେମିତି ବୋଲି ସବୁ ଏ କଥା ବିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି। ସେ ବିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ ମୁଁ କନସଲ୍ଟିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ ସେଇଠି ରହିଲି। ମାନେ ଚାକିରି ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେବା ହେଇପାରିବ। ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରଟେ କରିବି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆପଣ ମାଟି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଓରା କେମିତି ଦେଇଦେବି? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି।
पूरा करेक्ट जिनस देवी सेमती जाइताई मुझे देविनी सेमती गोटे कलाहांडी कलेक्टर जने आसला ए कलेक्टर हाँ कलेक्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहला आज्ञा गोटे दरकार यहाँ गोटे बिल्डिंग होची आपण गोटे तार यहाँ दिंतु रिपोर्ट डिजाइन रिपोर्ट दिंतु मुझे किसी न करी डिजाइन रिपोर्ट देदेवी आप कौन आनी माटी आनी से जगह कौन कर किसी ना आज्ञा पिंध दे दिंतु मुझे केवे मुझे पारिनी से गला आनला आनला देली ओके अभिमन्यु आ गोटे जिन आम जानापी चाहबू जे निज शरीर को सुस्थ सबल रखापी ये जो कम गुड़िक एक्टिव रही विभिन्न सेवा मनोवृत्ति नहीं कम कर सुस्थ सबल रखुची ना नियमित किसी डाइट उपर गुरुत्व दौरान नियमित किसी एक्सरसाइज करने गुरुत्व ना यहाँ बर्तमान किसी ना बर्तमान ये जो सेवा करने मानव सेवा माधव सेवा जो मु भगवान ठारे लय रखिक करुच्ची तेणु मुझे किसी सुस्थ सबल तो बर्तमान कहतु जो मानक मुझे कहली से कहली जो मैंने चाकरी अवसर नेला वरिष्ठ नागरिक रूपे पदार्पण कर टाइम पास केमी हम आमको भल लगुनि कौन करवा कहतु कौन करवा दरकार से माने जो माने रिटायर करुँच भगवान को प्रार्थना करने दरकार जे मुझे मान लोकंर सेवा करी यहीटा जब मन रखिले जाटा किसी घर बाहर को बाहर पड़ो घर बाहर पड़ो को लोक डाकिले ठीक मन आनंद मन आगे जा पड़ो बोले कहले से माने किसी करी निहाती रूपे कह जापे जे कर्ममय जीवन रे प्रकृत रे अवसर बोली किसी मापकाठी अवसर किसी मापकाठी सेमती ना बर्तमान मुझे अवसर नेला जो बर्तमान जो मु जोटा पाठ पढ़ी लोकंर सेवा करची से जो चाकरी क्षेत्र में पानी दिखाई लिफ्टिगेसन करी से लिफ्टिगेसन केमती लिफ्टिगेसन हो लोकंर पानी मिल चिंता करके सब देती रिटायर्ड पर भी केमती आज्ञा मोर से जमी की पानी जाऊनी हाँ ताण लिफ्ट करवा बोली कही लिफ्टिगेसन कराई ये सब कहीं लोकंर सेवा केमती हम देखी तापर ये जो कला कला पर भी ये जो केमती मु घरटे करी आज्ञा मत डिजाइन दे दिंतु डिजाइन दे बहुत लोग डिजाइन पैसा ना ना किसी पैसा दरकार नहीं मोर पैसा दरकार नहीं आप घर करते जो से घर कम्प्लीट हो प्रतिष्ठा है डाकती अभियान प्रधान डाकतु कहले हाँ जा किसी मधुर स्मृति मन अच्छे कि जोटा कि आपड़ केवे भी भूली पारु ना से जिनस बर्तमान एपर्यंत भी मुझे देखी भगवान जी करी बर्तमान देखु भगवान मन हठात मुझे तो किसी जान नी हठात से शिव रघुनाथ मंदिर जो प्रतिष्ठा है सीट जो हजार हजार लोक जो रही खाया कि पिया के जो प्रकार लगिला जो आध्यात्मिक परिवेश जो मंत्रमुग्ध परिवेश जो आध्यात्मिक परिवेश जो सृष्टि है से दिन ठारू मु बर्तमान एवं मोर मानव सेवा माधव सेवा से गोटे हृदय गोटे कोण से गोटे रहीगला गोटे स्मृति हो गोटे रहीगला आपणकर एमती किसी रही कि जोटा कि गोटे लगुच गोटे से न कले मन में गोटे अवशोष रही किसी चिंता कर कौन गोटे करने को आगू अच्छी बोली आगू को बोले सब जिन तो केमती बर्तमान देखो हठात शनि मंदिर बर्तमान केमती गोटे हम चिंता करेंगे शनि मंदिर बर्तमान ए 2-3 मास भर प्रतिष्ठा हो सेमती आउ कौन जो तो बर्तमान चलुची बर्तमान पैसा किए दब कि कौन एटा कर मुझे चिंता करनी मोर एटार बर्तमान चलती बर्तमान जो बर्तमान भंजनगर रे गायत्री मंदिर एवं बर्तमान ब्रह्मपुर रे से आपड़ तो जाइए कि नहीं से जो कि मंदिर से जो ये बागदेवी बागदेवी मंदिर गोटे कर्मशाला तार गेट तापर तार यहाँ सब से गोटे चलला 4-5 लाख टंकार कम आउट एमती जो हाँ तापर एवं भी
ଏଟାରେ ଏ ଯେଉଁ ଏ ବାଟେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରୋଡ଼ରେ ରାମକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବସା ହେଲା। ମାନେ ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଚାଲିବାର ଅଛି ବହୁ ପଥ ଦୂର। ମାନେ ହଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ବହୁତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବୟସ ହେଲାଣି ହେଲେ ବି କେମିତି କ'ଣ ହେବ କୋଉଠି କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରିକି କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ଥାଏ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ କରିବା ଆଗରେ ବୟସ ହାର ମାନିଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।